ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ତାହାର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜ କର୍ମ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗାର ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା धन्यवाद को और वो संग्रह की जब मैंने प्रसाद प्रभु महान जिस राजा तुम्हें आमान तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु विगत मानकर प्रभु आमान को समस्त प्रभु स्वतंत्र रक्षा कर प्रभु खाद्य वस्त्र आहार जोगाई प्रभु आमान को रखिल आज यही जगह आम एकत्रित कर प्रभु तुम प्रशंसा करने तुम्हारी आशीर्वाद कर आम तुम्हारी प्रशंसा कर स्तुति वंदना कर राजा वर्तमान तुम्हारे वाक्य शीघ्र कर जांच कर आशीर्वाद कर और प्रभु को ये वाक्य समस्त तुम बुझा प्रभु तुम्हारे दास प्रभु ये वाक्य प्रचार कर प्रभु को तुम्हें स्वप्न लुप्त कर प्रभु मुख तुम प्रकाश कर प्रभु जब मैंने वाक्य निगत को बुझीपारू पुणी आम से वाक्य से कार्यकर भाषित प्रभु अन्य मान से वाक्य कही तुम पथ कारण से दया कर एक गृह चार तुम अग्रवती निर्माण कर समस्त शैतान मद का निष्फल दुर्बलता अलस्या दुर्बलता निद्रागत जिसु को नाम दो संप्रदाय में जगह बता रचना कर प्रभु को सुस्थिर मन ज्ञान दियो उत्साह दीपना तेज दया करो अनुग्रह करो और प्रभु आज वाक्य अपने आम समस्त को उभय श्रोता भक्ता इस जगह परिवेश को समस्त को तुम पर रखी छोट प्रार्थना पे प्रभु जीसु कृष्ण मांगुछे आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को आशीर्वाद कले अनुग्रह कले दया कले एवं ए जगत रे बंचिबा समय प्रत्येक विषय मन को दे सुरक्षित भाव में सुस्थ शरीर मनात्मा प्राण दे ए गोटे सप्ताह आम बीताई अच्छु पुनर्बार प्रभु आज ये रविवार उपासना ताकरी चरणतर एकत्रित होगा निमित्त प्रभु आम समस्त आह्वान कर मंडली रे उपस्थित होगा प्रिय मंडली भाई भौणी बापा माँ समस्त को मो तरफ मो मंडली तरफ परिवार तरफ ख्रीष्ट पर नमस्कार जनाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आम को समस्त आशीर्वाद करंतु आमे माने अनेक समय आम जगत रे बास करूँ जागतिक कार्य व्यस्त बहुलता जीवन आउ अनेक रोग दुख समस्या आम मान को ग्रास करूँगी आउ से सब विषय सम्मुखीन हो आमे माने ए शेष समय आम जीवन यापन करूँ यह निश्चय जानूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आ देखुछु आमे माने जेतेबेले वाक्य बाइबल आम अध्ययन करूँ प्रत्येक वाक्य चिन्ह सदृश लिखा जाइछि ताहार आत्मिक अर्थ प्रभु प्रकाश करती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले जनक पाखक प्रकाशन आसी थाए से ताहा पवित्र आत्मा द्वारा ही पाई थाए। हालेलुया। स्वयं प्रभु ताहांक मुख द्वारा से वाक्य को प्रकाश करती आउ आमे माने जेते भी विषय चिंता करिक आसी थाउ जेतेबेले गोटे पुस्तक आमे पठन करूछु गोटे पद पठन करूछु ताहार निगूढ़ भेद रहस्य अंतिम समय मंडली को ताहा प्रकाश करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज आमे जे अंश अध्ययन करियछु एठारे आमे देखुछु गोटे कन्या जे कि विवाहित हेइनी से हेबाकू जाउअछि। हालेलुया। कन्या बोला आपण बुझुछंती स्त्री अर्थ विवाह करथिबा लोक विवाह करथिबा गोटे स्त्री को बुझाए कन्या अर्थ जहाँ पाई निर्बंध स्थापन हेछि एवं प्रस्तुत हेछि जे आगो को से विवाहित करिवो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गोटे विषय लिखा जाए आमे ए पद को बहुत थोड़ा में पठन करियछु आउ जोटा कि आउ शेष समय मान करे ए संदेश द्वारा प्रभु हम मान को उपयुक्त शिक्षा देवा निमंते चाहूछंती। हालेलुया। लिखा हिछि अनेक कन्या गुण देखाई छंती मात्र तुम्भे सेमानको अपेक्षा श्रेष्ठ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ए वाक्य आमे जतले पढुछे ए वाक्य हमको कहूछि। हालेलुया। कोन कहूछि अनेक कन्या आपणा गुण देखाई छंती किंतु
ସେଇ ଗୁଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନ ହେଇ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କେତେଟା ଆଉ କନ୍ୟା ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପରେ ଯାହା ବି ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସାଉଁଟିକି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୁଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣ କ'ଣ? ତଳପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଲାବଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯିଅର ନିଜର ଆଉ ଯେଉଁ ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ, ତାହା ତ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଏଠି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। এই বাক্য ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କନ୍ୟା ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି এই ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ରୂପବତୀ ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ବରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତବାନ ହେଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦରକାର ଅଛି? ସେଇ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଗତିକ ଗୁଣ ନା ଆତ୍ମିକ ଗୁଣ? ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହା ତ ନିତାନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଦାବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପବତୀ ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ତାହା ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗୁଣବତୀ ଏବଂ ରୂପବତୀ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସୁବିଚାର ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଘୁଷୁରୀର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟା ଲଗାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର ହୁଏତ 12 ପର୍ବ 22 ପଦ ଗୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ହିତୋପଦେଶ 12 ପର୍ବ 22 ପଦ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣାବିଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର 11 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ। ଘୁଷୁରୀର ଥମଣିରେ ହଁ ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ, ହଁ ସେପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ? ଘୁଷୁରୀର ଥମଣିରେ ଅର୍ଥାତ ଘୁଷୁରୀ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟଟା ଜାଣେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୋଇବାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ? ଘୁଷୁରୀର ଥମୁଣି। ଥମୁଣି ମାନେ କ'ଣ? ଏ ପାଟି ନାଇଁ କି? ଏଇଠି କ'ଣ? ତାକୁ ସୁନା ଯଦି ଲଗାଯିବ, ସେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି କେବେ ବି ଆଉ ସେ କାଦୁଅକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି? ଘୁଷୁରୀ ସଦାବେଳେ କାଦୁଅରେ ଲେପିଥାଏ, ସେ ଅଇଁଠା ଖାଇଥାଏ, ସେ ଅଶୁଚି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ମଇଳାକୁ ସେ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ ଏଇ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୁଷୁରୀ ସଦୃଶ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଜଣେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ସେ ଘୁଷୁରୀ ସଦୃଶ ବା ଘୁଷୁରୀ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିଲେ ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥୁମୁଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପାଟି ନା? ଏଇଟା ଟଡା ନାଇଁ କି? ଆନ ତ ସୁନା ମାନା ଖିଆ ମାଇ ସୁନା ରିଂ ନା ଖିଆ ଯୁ ନାଇଁ ମାଲିକ ଆନା କି ଇ ସୁନାତିନି ଯତ୍ନ କି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ এই প্রকার ভাবে লেখাগলা। কোন লেখাগলা? সুবিবেচনা ত্যাগকারিণী, অর্থাৎ সুবিবেচনা কোঠু আসিথায়?
प्रभु को वाक्य द्वारा आसीଥାଏ। हालेलुया। मोटामोटी भाव में डायरेक्ट कहवाकू गले प्रकाशन वाक्य को जो मंडली बा स्त्री अर्थ मंडली बा व्यक्ति भाव में विशेष भाव में आम समस्त कही जाए से वाक्य को जी तुच्छ करे से घुसुरी मु सुना पिंधि कहीं मैला खाइबी बोली से केबे भाबिबो नाही से खाइबो आका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सही प्रकार भाव से लिखा जाइछि रूपवती स्त्री से प्रकार से शारीरिक रूपवती अच्छी किंतु हितजनक जोटा कि आम मान को उद्धार वाक्य से वाक्य को से कौन करे नाही ताहा ग्रहण करे नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ध्यान दियंतु एई वाक्य कौन करथाय हमकु से हमकु आगो को करेई नहीं थाए। मु गोटे आउ गोटे पार्ट मु देखे पई चाहे आपण माने ताहा पाई परिबे एस्टर पुस्तक। ध्यान दियंतु एस्टर पुस्तक टिका में पठन करिबा आपण माने खुरंतु एस्टर विवरणी एस्टर पुस्तक तार 2 पर्व आमे माने टिके पाठ करिबा 8 पद टिके पढंतु भाई। राजा को सही वाक्य और आज्ञा प्रचारित होते सुसन राजधानी में हेगो निकटरे अनेक कन्या संग्रहित हेबा परे हां एस्टर ही राजपुरी को रक्षक हेगो निकट को आज्ञा गला। हालेलुया। एथि एई जुगति हेगोर तुष्टिजनक होई ताठारु अनुग्रह पाइला। हां एणु से शीघ्र अंगोरा गातको द्रव्यादिर जे अंश ताहाकु देवार होई ताहा और राजप्रभु मनोनीत सात दासी ताहाकु देला। आ से ताहाकु ताहार दासी गुण सहित अंतपुरर सर्वोत्तम स्थान रे वास करायला। तापरे मात्र एस्टर आपणा वंश की कुटुंबर परिचय काहाकु देले नाही कारण मर्दखय ताहा न जणाइबाकु ताहाकु आज्ञा करथिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अखेश्वर राजा शासन बेल रे एटे गोटे घटना घटी अछि। राजा गोटे राजादेश देउछंती केतेक कन्या माननकु कोन करो मो सम्मुख रे ताहाक रूप देखाइ निमंते तुम प्रस्तुत करो। हालेलुया हालेलुया। रे देखंतु एठारे मर्दक्य जहाकु प्रतिपालन करूथिला सेई एस्टर आ सेठारे भाग नउछंती आउ जतेबेले एस्टर सेठाकु जाउछंती आउ जते भी स्त्री माने सेठे अछंती जते भी कन्या माने सेठे अछंती सेमान को मध्य रे से आउ सेमान को सहित आउ से निजको सौंदर्यता करबा निमंते तळकु लेखा जाइछि से माने अनेक अनेक आउ रूपवती हेबा निमंते से माने अनेक विषय को से माने प्रस्तुत करबा निमंते गोटे अंतपुर को निया जाउ अछंती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। देखंतु मोर प्रिय माने एट लेखा जाइछि जतेबेले 11 पद टिके पढो भाई 11 पद। हां अनंतर एस्टर किपरि अछि हां ओ ताहा प्रति कोन करा जिवो हां एहा जानिबा पई मर्दक्य प्रतिदिन अंतपुरर प्रांगण सम्मुख रे यातायात कला। ओके 12 पद पुणी 12 मास पर्यंत स्त्री लोकन को नियमित सेवा पाइला उतारे हां अक्षेश्वर राजा निकट को एक कन्यार जीवार पाई उपस्थित है। हालेलुया हालेलुया। ए राजा स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। माथ्यू पुस्तक लेखा जायछि 25 पर्व रे स्वर्ग राज्य गोटे प्रकार हबो। हालेलुया। की प्रकार हबो टिके पढंतु माथ्यू पुस्तक 25 पर्व एक पदर पढो जियो मान तमे बाइबल धरिछ पढुनु काई की हां पढंतु। मु केतेटा रूप को आनिबा पई चाहू अछि एई कन्या केही नुहे ताहा मंडली अटे। हालेलुया। सेतेबेले स्वर्ग राज्य 10 जन कन्या को सदृश हो सेतेबेले अर्थात एई सेतेबेले कथा आउ आजी एई सेतेबेले एई समय अटे। हालेलुया। अर्थात शेष समय गोटे एक प्रकार स्वर्ग राज्य हबो 10 जन कन्या को सदृश हबो। भाई हां पढो भाई हां से माने आपण आपण प्रदीप घेनी बरंग सहित साक्षात करबा को बाहरिले हां सेमान को मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि हां और 5 जन सुबुद्धि थिले। हालेलुया। देखंतु एटरे गोटे विषय लेखा जाइछि आउ ए 25 पर्व गोटे स्वर्ग राज्यर दृष्टांत देकी आउ प्रभु एटरे कहउछंती कोन कहउछंती 10 जन कन्या बरं को भेटिया पई जाउछंती। हालेलुया। एई बर केही नहंती स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती। हालेलुया
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ 10 ଜଣ କନ୍ୟା ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ସୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ এই বিষয় নেই ভবিষ্যৎ বক্তা অতি সুন্দর ভাবে সে প্রকাশ করতে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী সে অটে যিয়ে কি সদাবেলে বাক্য বিরুদ্ধ কার্য করে থাকে। হালেলুয়া। निर्बुद्धि स्त्री किए से सत्य को जानी कि या सहित संपर्क रखिकी ताठारु किछि किछि आनिकी व्यवहार करि थाए ता होछि निर्बुद्धि स्त्री। हालेलुया। सुबुद्धि स्त्री किए अटंती जे कि सदा बेले वाक्यर बाध्यता सहित सो गुणवती स्त्री भावे गणित होइकी निजर रूप को परमेश्वर बा बरंको साक्षात रे प्रकाश करे एवं अंतिम समय पर्यंत निजको पवित्र करि रखिताए से होछि अंतिम समय कन्या बा ब्राइट चर्च है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमे माने जहा भी करूचे ताहा बाइबल संगत कि नाही ताहा जेतेबेले प्रमाणित हेई थाए ताहा तो अंतिम समय मंडली बा सुबुद्धि कन्या ही ताहा करिताए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने ए लिखा जाईची जेतेबेले से माने बरं को भेटिबा निमंते जाउछंती ए निर्बुद्धि भी जानी अछि बर आसीबो। हालेलुया। से आसीबो आउ कोन करबा जगु जगु आम मान को लेट होबो सेति पय प्रदीप नेबा तैल पकाइबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किंतु एमानकर चिंता धारा एवं एमानकर विश्वास की प्रकार आमे माने जानू अछु जेतेबेले निर्बुद्धि सहित सुबुद्धि मध्ये जाउछि। हालेलुया। ओटा तो सुबुद्धि सहित निर्बुद्धि जाउछि मु ताहा कहि परिबि। प्रेज द लॉर्ड। कारण सुबुद्धि सदाबेले जानछि बर आसीबो ताहा को से साक्षात करिवो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ए निर्बुद्धि किए से निर्बुद्धि जानुछि कि एई वाक्य ठीक भाबरे मते स्वर्ग राज्य नै पारिबो एई वाक्य को द्वारा मु राप्तरे स्वर्ग को जाई पारिबि। हालेलुया। किंतु निर्बुद्धि पाखरे कोन अछि द्वंद्वता अछि से व्यभिचारिणी स्त्री पाखरु सेई आहार को नै कि से भोजन करू अछि। हालेलुया। सेई डॉक्ट्रिनल शिक्षा को नै से भोजन करू अछि सेई परंपरा रीति नीति और सब विषय को पालन करी मु बाइबल को शिक्षा देउछि बाइबल को मु ग्रहण करछि बोली से माने प्रमाण दउछन्ते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एई व्यभिचारिणी स्त्री आमे माने प्रकाशित वाक्य तार 17 पर्व देखु अछु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ए व्यभिचारिणी स्त्री केही नुह ताहा तो आउ संपूर्ण भावरे रोमानिजम शिक्षा द्वारा आविर्भाव हेइथिबा मंडली अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जेतबे आपण माने पढिबे एई महावेश्या बहिटा जेतेबेले सेठा लेखा जाए से मानकर शिक्षा परंपरा रीतिनीति बाइबल आधारित भाव देखा जाई थाए किंतु बाइबल रे सो प्रमाण परिचय से मान पाखरे नाही। हालेलुया। प्रार्थना करंती सब विषय करंती वाक्य पठन करंती किंतु से मानकर बाइबल आधारित शिक्षा न है से माने निज शिक्षा मत सिद्धांत द्वारा से माने निज को प्रस्तुत करि थांती। हालेलुया। हालेलुया। आ देखो छु मोर प्रिय माने एस्टर जेतबेले मोर आ से अखेश्वर राजा पाख को जाउछंती से भी से स्त्री मान को सहित से कोन करछंती प्रस्तुत होउछंती। हालेलुया। खाली स्त्री मान नुह आबे जदि दानिएल पुस्तक पढिबा सेटे पुरुष मान को मध निया जाई अछि। हालेलुया। आसंतु दानिएल पुस्तक टिके पढिबा में मु खाली स्त्री मान को खाली ना नेबि नै पुरुष मान को नेबा। हालेलुया। आमे समस्ते से स्त्री पुरुष समस्त आमे से गोटे जगह एकत्रित हेबा लोकटू दानिएल पुस्तक जेतेबेले थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड।
सेमानकु जो से राज्य रे सेमानकु रखिया पूर्व सेमानकु प्रस्तुत करा जाउची केते पूर्व छी भाई सेटा सेमानकु जो भोजन करिया पई अनेक खाद्य दिया जाउची नाइ कि सद्रक मयसक आवेदन ये 3 जन को जो ये ठीक अच्छी आम एक पर्व बोधे ओके ठीक अच्छे एक पर्व 4 पद टे पढ़तु भाई। हाँ दानिएल पुस्तक 1 पर्व 4 पद निखुंत सुंदर और समस्त ज्ञान रे निपुण विद्या रे हाँ विचक्षण बुद्धि रे विज्ञ और प्रसाद रे ठिया हेबा को योग्य केते को जुबा लोक को आनिबा को ओ कल्दीय विद्या ओ भाषा सिखेबाकू आपणार नपुंसकाधिपति अस्पंस को कहिला। हाँ देखंतु एई जो पुरुष माने ए माने इस्राएल लोक टंकी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड इस्राएल वंश कोटा प्रभुंकर आशीर्वाद वंश हालेलुया ए मान को पाखरे प्रभुंकर परिचय थिबो से सदा बेले ब्राइट भाବରେ देखा जाउथिबो हालेलुया ताहाकर कार्यशैली ताहाकर प्रार्थना ताहाकर गीत गाइबा ताहाकर वाक्य सुनिबा प्रत्येक विषय अलग अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अनि सुसुकांग भाई हालेलुया गिरजा रे बसिला का निद आउची काम को टिके प्रस्तुत होंतु ए सदरक मयसक बोलिया हालेलुया हां पढ़ो भाई तळकु पढ़ो। हां आ सेमाने जेपरि 3 वर्षर शेषरे हां राजाको निकटरे ठिया हेबे हेबे राजा सेमानको निमंते राजार आहार्य द्रव्यरु पानीय द्राक्षारसरु दैनिक अंश देबा पई ओ 3 वर्ष पर्यंत सेमानको प्रतिपोषण करिबा पई कला एमानको मध्यरे यहूदा वंशीय दानिएल हननिय मिसाइल ओ असरिया थिले पुणी नपुंसकाधिपति सेमानको नाम देला से दानिएल को बेल्टस्टर हननिय को सद्र मिसाइल को मोइसिको ओ असरिया को अबेद नब नाम देला मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ ताहार पानीय द्राक्षारसरे आपना को असुचि न करिया पई दानिएल निज मनरे स्थिर कले एहेतु से जेपरि आपना को असुचि न करंती एथि पई से नपुंसकाधिपति की निवेदन कले हालेलुया हालेलुया तब खुद निश्चय जतले राज्य को से अधिकार करूछंती सेतले से 4 जन जुबा लोक मान को सेटर आनुछंती हालेलुया ए जुबा लोक मान को जतले से आनुछंती निज सैन्य दल रे मिसाइबा निमंते से कोन करछंती से मान को आ जुबा सैन्य दल रे आ से मान को रखिबा निमंते से मान को से आ ट्रेनिंग देबा निमंते से मान को राज आहार देउछंती राजकीय खाद्य हालेलुया आ जतबेले से राजकीय खाद्य कोन थिला सेठारे अनेक जहा की जने मनुष्य को आ वाक्यर बाहर वाक्यरू से मान को पृथक करी बाहर थिला हालेलुया आ सेति पई से माने कोन कोले दानिएल जने प्रभुंकर संपूर्ण भविष्य वक्ता भाव रे प्रभु ताको गणित करथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज राजकीय आहार आम माने भोजन करबा पूर्वरु जानिबा को पड़िबो एहा आम मान को असुचि करूची कि नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेते बेले नपुंसक आदि माने से मान को कहउछंती तुमे माने एही आहार भोजन करिवो आउ कोन करिवो तमे जेते बेले एही आहार भोजन करिवो तमरो शरीर बल रे परिपूर्ण हबो एक सैन्य दल तमे आउ तने उपयुक्त सैन्य भाव रे गणित हबो सेति पय राजा को आदेश हेया कोन करो तुमे केते को रूपवती स्त्री मान को नियो आउ से मान को कोन करो एक प्रकार सजाओ हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड एटरे कोन है घटना देखंतु जतले सेमान को निया जाउ अछि सेमान को कुहा जाउछि तमे माने एहा भोजन करो एहा पान करो हालेलुया किंतु लेखा है मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ ताहार पान्य द्राक्षारस ताहा आपना को असुचि न करिवा पई दानिएल निज मन रे स्थिर कले हालेलुया प्रेज लॉर्ड तापर से कोन कले एहेतु से जेपरी आपना को असुचि न करे एथिपाई से नपुंसकाधिपति की निवेदन कला सेते बेले परमेश्वर सही नपुंसकाधिपति रो दृष्टि रे दानिएल को अनुग्रह हो दयार पात्र कले हालेलुया प्रेज लॉर्ड तापर हमें पढ़िबा 10 पद पढ़ंतु भाई। हां पहिले नपुंसकाधिपति दानिएल को कहिला जे तुम मानकर भक्ष्य ओ पानीय द्रव्य निरूपण करियछंती
ପ୍ରଭୁ ସେହି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ କାହିଁକି ମଳିନ ଦେଖିବେ? ହଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ମସ୍ତକକୁ ସଂଶୟାପନ କରିବ। ହଁ ତାପରେ ତହିଁରେ ନପୁଂସକପତି ଦାନିଏଲ ହନାନ୍ୟ ମିଶାଏଲ ଓ ଅସର୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୃହଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ହଁ ତାହାକୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଓ ପାନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଦିଆଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଭାଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଆଉ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳ ଦିଆଯାଉ। ଆମକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ନୁହଁ, ଆମକୁ ରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই রাজকার্য তাহাই অটে, সেই রাজকার্য ডিনামিনেশন শিক্ষা হি অটে। হালেলুয়া। আজি রীতিনীতি পরম্পরা ঋতু বার মাস আজি গণিত করি করি লোক মানে ভাবুଛନ୍ତି কি আমি খ্রিস্টান, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র, আমি ধার্মিকতা বলে সেমানে কହୁଛନ୍ତି। প্রেজ লর্ড। কিন্তু সেই রাজকীয় খাদ্য ঠারু মূল্যবান হଉଛି অন্ন এবং জল হে। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। প্রেজ লর্ড। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଅଲଗା ଦେଖା ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 13 ପଦ 14 ପଦ ତହିଁରେ ସେ ଏ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ପୁଣି 10 ଦିନର ଶେଷରେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନକାରୀ ସକଳ ଯୁବାଙ୍କ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। 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 এই শেষ সময়ের বাক্য সেই অটে। প্রেজ লর্ড। যেতବେଳେ শেষ সময়ের বাক্য যে যেতବେଳେ গ্রহণ করে তাহার মুখ সতেজ হব, সে সদাবেলে প্রভুଙ୍କ ছামুরে উজ্জ্বলময় এবং গুণবান দেখা যায়। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। হালেলুয়া। সে কোন করে? সে সদাবেলে উজ্জ্বলময় এবং গুণবান দেখা যায়। অনেক কন্যা মানে আপনার রূপ দেখাইছন্তি, আপনার গুণ দেখাইছন্তি, কিন্তু সেমানক রূপ সেমানক গুণ বরଙ୍କ ছামুরে মান্য করা যায় নাহি। হালেলুয়া। সে তো আমকু আগরু হি মনোনীত করিছন্তি কি ইয়ে তা ঠারু শ্রেষ্ঠ অটে। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। প্রেজ লর্ড। তারপরে কোন হলা ভাই? তলকু পড়। ସେମାନେ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। କଣ ହେଲେ? ସେମାନେ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ଆହାର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଏ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପାନୀୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ନିର୍ଜର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ତଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିରୂପଣତା ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିପାରିବା, এই ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର ସହିତ ଭୋଜନ କରି ତାହା ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 10 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବାନ ଆଉ ମୁହଁ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 19 ପଦ। ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ, ହନାନ୍ୟ, ମିଶାଏଲ ଓ ଅସର୍ୟ ସେ ସମାନ କେହି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଲୋକମାନଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ଅଲଗା ଏମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷା, ଆଜିକାର ମଣ୍ଡଳୀକ ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କିଛି ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ।
ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ 20 ପଦ ପଢ ଭାଇ। ହଁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ କୌଣସି କଥା ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସେହି ସକଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଯାବତୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟତା ଓ ଗଣକ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯୋଉ 10 କୁମାରୀ ଯୋଉ ନେଉଛନ୍ତି ତୈଳ, ଏଇ ତୈଳ କ'ଣ ଅଟେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଦୀପ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛୁ, ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କିଛି ନ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ସଦାବେଳେ ଜଳି ଉଠିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଥିଲା। ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାଉ 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 ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବାର କ'ଣ ହେଲା? ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଳମ୍ବ ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଏଇ କନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର ଯୋଉ ମହାବେଶ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟୁ ପଡୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଦୀପ ତ ଜଳୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ପଦ। ବରଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବରଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ ବେସ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଭାଇ ବ୍ରାନାମଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଳହ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କଳହ ହେଲା? ନା ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଶୋଇଥିବା କନ୍ୟା ମାନେ ସେଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। 6 ପଦ ପଢ ଭାଇ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେ ତ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ କଳହକାରୀ କିଏ? ଏଇ କଳହକାରୀ ସେହି ଦୂତ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ପାପ କ୍ଷମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏଇ କଳହ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই দুটো পাখে সেই পাপ ক্ষমার বাক্য নথিলা, এই লুথর পাখরে পাপ ক্ষমার বাক্য নথিলা, কলম পাখরে পাপ ক্ষমার বাক্য নথিলা, মাটির পাখরে পাপ ক্ষমার বাক্য নথিলা, জনক পাখরে পাপ ক্ষমার বাক্য থিলা। সে কলহ করছন্তি। কোন কହୁଛନ୍ତି? এই ভাই ব্রানামଙ୍କ মুখ দ্বারা শেষরে অর্ধরাত্রতা প্রভুଙ୍କର আগমনକୁ দর্শায়। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେଇ 2 ଜଣ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ପଳକୁ ତଳକୁ ପଡ଼। ସେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ତେଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବାର ଗୋଟେ ନମୁନା କ'ଣ? ତୈଳ ଅଭାବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନ ସହିତ ସେମାନେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳ ଧରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ନିଜ ସହିତ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ତୈଳ ନେଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই অল্প তৈল সেମାନଙ୍କୁ স্বর্গ রাজ্যরে নেବାକୁ প্রস্তুত କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। কিন্তু এମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଧରିଛି ତୈଳ ମାନେ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ପକାଇ ଅଛି, ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି, କେତେ ବିଳମ୍ବ ହବ, ହଉ ମୋର ତୈଳ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଭାଇ ତୈଳ ସରିଯାଏ। ଥରେ ଯଦି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରି ନଥାଏ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ଠାରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା ଯାଇଥାଏ ନା? ହାଲେଲୁୟା ଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜପଦ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତୈଳ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୈଳ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଉପରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସେଇ ରାଜପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜପଦର ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ସାଉଲ ରାଜାକୁ ଅଭିଷେକ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାଉଲ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଜପଦରେ ଗଣିତ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତର ମନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜପଦର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତୈଳ ଢାଳି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଉଲ ପାଖରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଦାଉଦ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଯେଉଁ ତୈଳ ଥିଲା, ଏଇ ତୈଳ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ତ ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই সুবুদ্ধি কিଏ অটନ୍ତି? এই সুবুদ্ধি ସେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ବରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ? ଏ ସୁବୁଦ୍ଧି କେହି ନୁହଁ, ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ବ୍ରାଇଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଅଟେ? ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଜାକି ହୋଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସେଇ କନ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼ ଭାଇ। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ କିଣି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇନି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଅଛି, ତୈଳ ସେଠି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରେ କି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସୁବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଅଛି ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଅଛି। এই তৈল কিছু নুহ, এই তৈল হচ্ছে এই বাক্য। হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড। এই বাক্য যেতবে সম্পূর্ণ পঠন করিবা আম পাখে ভরপুর তৈল ଅଛି বলে আমি প্রমাণিত হয়ে পারিবা। প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া। কিন্তু কোন হয়েছি ঘটনা, ଏହା ତ ବହୁତ ଦିନର କାଳର ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କାଳରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦାବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ତ ଜଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ଉଣା ପଡ଼ିଲେ ତାହା ପକାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣା ଗୁଣକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଦେଖାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ, ନା ମୁଁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଭାବୁଛି ମୋର ତୈଳ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେ ଦୋକାନୀ ଖୋଜୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই দোকানী আজ এঠারে প্রকাশ হয়েছি। প্রেজ দ লর্ড। এই দোকানী বন্ধ হয়ে যাইছি। এ দোকানী কিয়ে নাহান্তি, সেই দোকান আর তৈল লহি দোকানী বন্ধ করিছন্তি, যাইছন্তি অধরাত্রিরে। ইয়ে মানে কোন হউছন্তি, দাঁ দোপড়া হউছন্তি, চালো আমি ଯିବା দোকানী পাখকু। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া হালেলুয়া। শুও নাই মোর প্রিয় মানে। প্রেজ দ লর্ড। এই তৈলକୁ সংগ্রহ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ এই ସମୟରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ এই ତୈଳ ନେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ତୈଳ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ସେଇ ତୈଳ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଅଟଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କିଣି ଆଣ। 10 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই কন্যা কেহি নয়, এই অন্তিম সমর মণ্ডলী। প্রেজ দ লর্ড। এই স্বামী, এই বর কেহি নয়, স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রিস্ট ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। যেতে প্রকাশিত বাক্য 19 পর্বরে যেতବେଳେ ସେ ଆସିବେ, 19 পর্বরে ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 17 পর্বর সেই মহাবেশ্যা বা এই নির্বুদ্ধি কন্যা ମାନଙ୍କୁ আকর্ষণ କରିଥିବା সেই মহাবেশ্যা মহামণ্ডলী ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ 17 পর্ব ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ତତ୍ପରେ ସପ୍ତ ପାତ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସ। ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ଓକେ। ଯାହା ସହିତ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଯାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ମଦିରାରେ ମତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବି। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ଜହନଙ୍କୁ। ଜହନ କିଏ? ଅନ୍ତିମ ସମର ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖାଇବା ସେଇ ମହାବେଶ୍ୟା ଯିଏକି ମହା ଜଳରାଶି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇ ମେସେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ এই ବିଷୟକୁ ଜାଣିନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଦେଖା ଆଉ କହିଲେ, ତମେ এই ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କିଏ ଅଟୁ ତାହା ପରିଚୟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। আজ ভাই এটা মাদের পরিচয় পেল কিনে জানারি এ আমাকে নিতান্ত পুনমা দরকার মানে। হালেলুয়া। অনেক কন্যা এই জগতরে বড় বড় মন্ডলী অছি, বড় বড় জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক অছন্তি, বহুত ল্যাপটপ সবু বিষয় সেয়ার করে প্রচার করছন্তি, কিন্তু তা ঠারু আমি উনা নহু। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। কাইকি? কারণ আমি মহাবেশ্যর পরিচয় আমি জানি সারিছু। প্রেজ দ লর্ড। এই নির্বুদ্ধি কন্যার পরিচয় আমি জানি সারিছু। তারপরে দেখো ভাই, তারপরে কোন হলা মা পড় তলকু। হ্যাঁ ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ହଁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତେ, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। হ্যাঁ দেখো লোহিত বর্ণ পশু উপরে বসিଥିବା সেই স্ত্রীକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই লোহিত বর্ণ পশু ଆଉ অর্থাৎ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। লোহিত অর্থ পাপ মৃত্যুକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। প্রেজ দ লর্ড। হ্যাঁ তারপরে পড়ো মা। হ্যাঁ ସେହି ପଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୂଚକ ନାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, হ্যাঁ ଆଉ ତାହାର ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ। হ্যাঁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଇଗଣିଆ ଓ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, হ্যাঁ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା, হ্যাঁ ତାହାର ହସ୍ତରେ
ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ତାହାର ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପଡମା ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏହି ପାତ୍ରରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆଜି ଡିନାମିନେସନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା यार लिंक का पाखरे अछि महावेश्या पाखरे अछि किंतु महावेश्या पाखरे एही सूचक वाक्य से ग्रहण करूअछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किंतु से एस्टर परी निजको रूप देखाया पई ता ठारू से पृथक अटे हालेलुया से सद्रकमय सकवेदनक परी दानिएल सहित मिसी सेही राजकीय वस्त्र आहार भोजन न करी से शस्य एवं जल ही चाहती हालेलुया जहा कि संपूर्ण प्रकाशन वाक्य जहा कि संपूर्ण स्वर्ग राज्य अधिकार करबा वाक्य ताहा ही अटे हालेलुया प्रेज लॉर्ड जेते बेले से माने पृथक हेले मोर प्रिय माने देखंतु एई मंडली एक बेसिया एक डिनामिनेशन मंडली आउ गोटे कन्या मंडली हालेलुया एई बेसियार स्वामी शैतान ही अटे हालेलुया डिनामिनेशन स्वामी की अटे से ताहा सहित मिशी बोले ताहार स्वामी शैतान ही अटे हालेलुया किंतु अंतिम समर मंडलीर स्वामी स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ से माने कोन करंती से माने ताहा सहित से माने जानती प्रेज लॉर्ड हालेलुया महावेश्या से सदा बेले प्रभु को वाक्य विद ही कार्य करिताए प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु से कोन खोला प्रभु जेतेबेले प्रकाशित वाक्य 19 पर्व से आसीबे एई कन्या ता ठारू संपूर्ण पृथक हेई से ऊर्ध्वगमन को जीवे हालेलुया प्रकाशित वाक्य 21 पर्वर 9 पद पढ़ंतु प्रकाशित वाक्यर 21 पर्व 9 पद तत्परि जेउ सप्तदूत हां शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण हां सप्त पात्र धरिथिले सेमानक मध्यरु हां जणे आसी मते कहिले हालेलुया काकू कहूची मते कहले बा अंतिम समर मंडली को ताहा कहउचंती हालेलुया कौन कहउचंती पढ़ंतु हां एटा को आस हां हालेलुया कोटा सुबुद्धि कन्या बरं को राति रे भेटी जाइथिला तैल ता पाखरे थिला से एबे कोटार अछि मेष शावकंक विवाह भोजर से प्रस्तुति जगार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड हां तापर पढमा हां सेथिरे से मते आत्मारी गोटे बृहत ओ उच्च पर्वत को घेनी जाई हां पवित्र नगरी जेरूशलेम को देखाइले प्रेज लॉर्ड पवित्र नगरी जेरूशलेम को देखाइले तापरे ताहा स्वर्गरु ईश्वरंक निकटरु अवतरण करूथिला एवं ईश्वरंक गौरव विशिष्ट थिला हालेलुया से संपूर्ण ए डिनामिनेशन शिक्षा ए जिजाबेल शिक्षा ए महावेश्यर शिक्षा ठारू पृथक हो जाइछि हालेलुया से संपूर्ण सही राज्य रे प्रवेश करी अछि एवं सही राज्य रे प्रभुंकर कन्या भाव रे से गणित होइछि हालेलुया जेतेबेले ए कोन कले निर्बुद्धि माने तैल नेबा पई जाउछंती दुकानी पाखरे सेतेबेले बर आसुछंती हालेलुया बर आसुछंती बर अर्थ स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेज लॉर्ड सेतेबेले सुबुद्धि कन्या माने कोन कले बर सहित गृह रे प्रवेश कले हालेलुया ए गृह होची से राप्चर अटे प्रेज लॉर्ड एई समर संदेश हमको स्वर्ग को नहीं पारिबो जेतेबेले हमें माने एई मेसेज को हमें पाउछु एई मेसेज को हमें संपूर्ण भाव रे अतिरिक्त तैल भाव रे ताको हमें संग्रहित करी रखिबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड गौरव प्रशंसा पातु मोर प्रिय माने आमे माने एई शेष समर वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करिबा सुबुद्धि कन्या भाव रे से तैल आमे संग्रह करिबा प्रभु ए अल्प शिक्षा ए अल्प वाक्य हमको आशीर्वाद करंतु हालेलुया आसो त माने गोटे गीत गान करिबा गीत गोटे गान